मुखिया सबकि जानवे जापार कि जानला सत्य समय देकर से नवीन पट्टनायक तो समय देते सजाड़ी जान सुधरी जान किंतु समय गोटे आसव दलर मुखिया सर्वमान्य नेता निश्चित भाव दल को आगे बढ़ापे कौन कौन करने हम ता करेंगे अनुभव कर जो मूषा मान अच्छा तड़े सब हम आम केवल से स्वप्न राज्य बुलूचु विचरण करुचु ए नवीन पट्टनायक आउ थे केमी मुख्यमंत्री है कथा लिगासी मानेटा कौन प्रथम से बुझा पड़ो विजु बाबू एभली नेता थिले जहाँ को आदर्श अनुप्राणित हो अनेक व्यक्ति राजनीति क्षेत्र को ओह्लैते ता भितर मोर स्वर्गत पिता डॉक्टर दामोदर राउत अन्यतम तो विजु बाबू अनेक नेता को सृष्टि करते से कहीं राजनीति के आसते ना विजु बाबू आदर्श अनुप्राणित हो ओडार जब अन्यतम परिचय पचरा विश्वस्तर तर विजु बाबू नाटा उठो है कथा तेणु से जो मैंने विजय बाबू सागर थे धीरे धीरे सब देहांत हो गला बहुत तापर नवीन बाबू आसिले नवीन बाबू दीर्घ 24 वर्ष धरी मुख्यमंत्री आज पर चलती तेणु आम सब आमको पचरा गले आम कह नवीन लिगासी नवीन बाबू देखिए अनुप्राणित होकर आसा कि कर से सब जो मैंने आसते विजु बाबू को भल पाते पितृतम कारण से भल पाया सब पाते आंतरिकता पाते ना कौन सी कटकणा थिला ना कि जहाँ इच्छा आप मनर कथा हृदय कहींपारे कहते मुझे आखि आगे देखी तो से दृष्टि कौ मैंने दलर अच्छा कौ मैंने ना कि विजु बाबूर लिगासी नाटा नहीं कि जहाँ कर असुविधा नहीं करें समस्ते कारण विजु बाबू एमती गोटे नेता तो ना नहीं जे जहाँ करें आम भाव कौन अच्छे तेणु से दलर किसी क्षति करने कि कौन से कथा बाबद में कहींपारि किंतु जदि विजु बाबू को ना नहीं से एकाठी होती भल कथा विजु बाबू को नीति आदर्श को मानुंट तो सही तो बड़ कथा मु जगदीश बाबू आपको किसी दिन तले कहूली गोटे कार्ड पठेली आप देखिथे लिगेसी कौ प्रकार आपको देखी से कार्ड होता स्वर्गत नलिनी महांती बह कार्ड से मत 11-10 वर्ष और से जो बह कार्ड टी छपा होता तादर विथ बेस्ट कम्प्लीमेंट जो शुभेच्छु लिखा जाए शुभेच्छु सर्वप्रथम ना लिखा होता समस्त कार्ड माध्यम निमंत्रण करा बाहागर आसवाई और कौ मैं निमंत्रण करते शुभेच्छु सभा उपर लिखाई श्रीजुक्त विजु पट्टनायक ताक तले लिखाई आमर शरददेव ताक तले लिखाई अशोक दास ता तले डाक्तर दामोदर राउत ता तले श्रीकांत जेना ता तले विजय महापात्र ता तले उपेश भाई ये हूँ तो परिवार बाहागर होता कौटी बाहर मास्टर कैंटीन 1/1 क्वार्टर डॉक्टर दामोदर राउत घरे बाहागर से परिवार माने क्या कह राजनीति कले बाद परिवार किसी थाए से एत आंतरिकता परस्पर थिला से जब कहे कार्डटा भी मुझे देखी पारि है कथा मुझे कथा कहींपारि बीजेडी किए अच्छा न अच्छे किसी ना मुझे जो आखि आगे देखी विजु बाबू सहित कौ मैंने घनिष्ठ थे कौ मैंने भल पाते पागल बुड़ी विजु पट्टनायक कौ भाई गाड़ी दूसरे आप भी विश्वास करेंगे आप धैर्य भी रही बास्टार्ड फास्टार्ड सब प्रकार गाड़ी दिखती मैंने कहीं मन धरती बापा कौच पु भाव कौन अच्छे ये भी सिचुएसन था परिस्थिति बदली गला आजिका विजु बाबू से लिगासी नेता क्या तो ना जो मैंने अच्छा सब दल छाड़ी गले कि दल बाहर कर दिगला कि जहाँ भी हो तेणु बर्तमान लिगासी के लीडर ना 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 बीजेडी नवीन बाबू जब आप बार बार लगातार कही पूरा आमर नेता प्रभात पुरुष विजु बाबू को सुपुत्र नवीन बाबू जो पर्यटन अच्छा ये सब किसी लाभ हेनी जे जहाँ कले है कथा दुई प्रकार जिनस बर्तमान नेतृत्व नौ नवीन पट्टनायक और बलिष्ठ नेतृत्व को मानिक आम चलचु आदर्श अनुप्राणित आम चलचु गोटे समय था विजु बाबू थे तो आदर्श अनुप्राणित अनेक चलते है कथा पूरा शुणु समस्त
କାର୍ଯ୍ୟକର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ନବୀନ ବାବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କଥା ବହୁତ କମ୍ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଛକରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି କଥା କହିବେ, ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ପଦ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବା ସେତିକି ହେଲା କଥା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁପ୍, ଯଦି ଭଲ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଆଉଥରେ କହିଲୁ। ତ କଥା ହେଉଛି ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେସବୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରାଗଲା, 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ନେତା, ଭଦ୍ରକର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 19-20% କମିଲାଣି ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ କଠିନ ଆଉ କଠୋର ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାଲି ଶିଖିଥିବ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ, ହେଲା କଥା। ତ 2024 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ତ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ 34 ବର୍ଷ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ। ବଟ୍ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ହାରିଆ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନେତା ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାକୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ, ହେଲା। ଏବଂ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ନା କିଏ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆଗକୁ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ବାବୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା। ତ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଗଲେଣି ତାକୁ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଯାଉଛି କିଏ ନ ଆଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ନିଷ୍ପାପ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ବାହାରିବେ, ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ଯଦି ସେ ଆଜି ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିବି, ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଯିବ, ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କହୁନି ମୁଁ, ଏଇଟା ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ, ହେଲା କଥା। ବାହାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବାହାରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ଟା ଆଜି ବି ଏମିତି ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଦୂର ଅଛି ଯେ ଏତେ ବି ହେଇପାରେ। ବାକି କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପଳେଇଲା, କିଏ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରଖିବ, କ'ଣ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ଯାଉଥିବ ଆମର କହିବାର ନାହିଁ। ଦଳ କି ନବୀନ ବାବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ହଁ, ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠିନତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କଠିନତମ ନୁହଁ, କଠିନ ପରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ହବ, କ୍ଷମତା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବେ। ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଖେଳିଲା କାହିଁକି, ଖେଳିଲା କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସେମାନେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଉଛି, ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ କେହି ହାତ ଗଣିତି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଭିତରେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଲା କଥା। ଆମେ ପୁଣି ସେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ଷଷ୍ଠଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମନ ଭିତରେ, ଦିନ ରାତି ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁଶାସନ ଦିଅନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷ ସୁଶାସନ ଦେବା ଲୋକ
आज देखु 2 वर्ष अधिक हो गला केवल प्रियाप्रीति पैसा खाया छड़ा किसी बीजेपी सरकार काम नहीं मत क्षमा करेंगे जब कहती छोट मोर बड़ कथा किंतु कहया बाध्य होउछि आज केवल पत्थर बाली खड़ी खादान लुट और निज संपत्ति बढ़ा बंधु बांधव संपत्ति बढ़ा छड़े ओडिशार कौन से काम होनी खाल खमार भर्ती रास्ताघाट काम नहीं मिछरे डिंडिम पिटुଛନ୍ତି खाली निजे देखु स्पृहा नहीं आग्रह नहीं सरकार लोकाभिमुख किसी करने 5 वर्ष आछंती 2 वर्ष गलानी कौन आम एबे किछि काम करवानी किछि पैसा आप स्पेंड करवानी एरिया को दबानी ठीक पंचायत इलेक्शन थी अल्प दिन 4-5 मास खोलीदे पैसा आम एत काम कलु से काम कलु अरे एगुड़ा कि संस्था नवीन पट्टनायक देखते सेगुड़ा देखते वर्ष आरंभ पैसा दि जाए वर्ष शेष भी पैसा दिए वर्ष मझिरे भी दि जाए किछि काम हो किछि नहीं केवल लुट जो मंत्री के हाथ मारिदेवे किए कहले पारे कौन स्थिति थी आज कौन अच्छी निज ना कॉन्ट्राक्ट लाइसेंस बापा ना भाई ना बंधु बांधव गोटे घर 9-10टा कॉन्ट्राक्ट लाइसेंस चलती कम कौटी कम नौ एरिया गरीब गुरी लोक हईराण करा गामुछा पकेबू बीजेपी जब आम तोर बिल करदेबू ना आम सर फटो उठा अरे एमती कौन हुए आप गोटे थर कहीदे नवीन पट्टनायक 24 वर्ष शासन भितर कौ बीजेपी कि कौ कांग्रेस नेता क्या हईराण कर तार कामधंदा बंद कर किसी रिवेज ना कि आम करूँ नुआ देखुचु गणित चलती लोक अनुभव कर लोक से व्यतीव्यस्त है नवीन पट्टनायक आउ केमती थर आस हम कौ जिनस नई पार कहले दल भी सजाड़ी हम ना मुझे विषय कर यहाँ सब मणिमा आमर जो मुखिया सब पर निर्भर करे कौन कर से कि आम अति तल स्तर आम कहले छोट मोर बड़ कथा हम आशा विश्वास मुखिया सबकि जानवे जापार जानला सत्य समय देते से नवीन पट्टनायक तो समय देते से सजाड़ी जान सुधरी जान किंतु समय गोटे आसव दलर मुखिया सर्वमान्य नेता निश्चित भाव दल को आगू बढ़ापे कौन कौन करने हम ता करेंगे अनुभव कर जो मूषा मान अच्छे तड़े सब हम आम केवल से स्वप्न राज्य बुलूचु विचरण करुचु ए नवीन पट्टनायक आउ थे केमी मुख्यमंत्री हे कथा।